स्क्रिन देख्दैछौ? हेलो, मेसेज गर अथवा स्क्रिन देख्दैछौ? हेलो, स्टार्ट गरौँ त? अरे केही त रिप्लाई गर, मैले नसुने हो। मेसेज लेख त। आजकल अलि मेन्टल्ली स्ट्रेस छु रे। ए टेन्सन नलिऊ यार, स्टार्ट गर रे ल। कोही त स्टुडेन्टहरू छैन त आज। सब तिलको लड्डु खान गयो कि क्या हो? ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति एभ्रिवान है। ल आज चाहिँ के हो रे? सब्ट्र्याक्सन अफ टु भेक्टर्स है। आज त अलि धेरै धेरै पढाउनु पर्ने छैन है, तर बुझ्नु पर्ने धेरै कुरा छ है। सब्ट्र्याक्सन अफ टु भेक्टर्समा के हुन्छ रे? यहाँ हेर है, माथि बी भेक्टर छ है सपोज, तल ए भेक्टर छ है। यो भने ठिठा हो। यो के हुन्छ देन? एडजसेन्ट एङ्गल भनेको 180 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ है। यो भने बी भेक्टर इन अपोजिट डाइरेक्सन हो यो। बी भेक्टर इन अपोजिट डाइरेक्सन, यो भने ए भेक्टर है। त्यसपछि के हुन्छ भने ए माइनस बी भेक्टर इज नट इक्वल्स टु बी माइनस ए भेक्टर रे, अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने है। इट इज नट इक्वल टु, बट देयर म्याग्निट्युड्स आर इक्वल रे। बट म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर है। बट देयर म्याग्निट्युड्स आर इक्वल भन्दैछ है। अब ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इक्वल्स टु ए भेक्टर प्लस माइनस बी भेक्टर पनि लेख्न मिल्छ अरे है। अब म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर के हो? ए भेक्टर रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस टू एबी कस थीटा प्लस बी भेक्टर हो। अब हिजो मैले भने थिएँ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड के हो? ए स्क्वायर प्लस टू एबी, ए स्क्वायर प्लस टू एबी कस थीटा प्लस बी भेक्टर हो है। अनि पुरुषोत्तमको कति मार्क्स आयो त अस्ति? रवि विशेष कति कति मार्क्स आयो नेममा? कुन इन्स्टिट्युटमा एक्जाम दिएको थियो अस्ति स्याटरडे? कि मार्क्स भन्नु मिल्दैन? रवि रेज ह्यान्ड रे, भन रवि। बोल्न मिल्छ के? अनम्युट गरेर। ल यो यति म्याग्निट्युड अफ ए माइनस बी भेक्टर भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस टू एबी कोस थीटा प्लस बी भेक्टर। अब त्यसपछि स्पेसल केसेस अफ सबट्र्याक्सन अफ टू भेक्टर्स भने के हो? अब थीटा 90 डिग्री भयो भने इट गिव्स ए माइनस बी भने के हो? केहीमा केही घटायो भने इट गिव्स मिनिमम भ्यालु है। when theta equals to 90 degree, then magnitude of a vector minus b vector equals to a minus b, यो भने मिनिमम भ्यालु है। when theta equals to 180 degree, it gives maximum भ्यालु है। स्पेशल केसेस चाहिँ सोध्छ है एक्जाममा, स्पेशल केसेस चाहिँ सोध्छ एक्जाममा। अब when theta equals to 90, मैले यसमा के हालिदिएँ रे? ए स्क्वायर माइनस टू एबी कस 90 भने कति हो? कस 90 भने कति हो? 0 होइन, कस 90 भनेको भने के हुन्छ? रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए बुझिरहेछौ तिमीहरू म यहाँ के भन्दैछु? ल अब त्यसपछि सब्ट्र्याक्ट सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टरको म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर इक्वल्स टु पी लेट गर्यो भने के हुन्छ अरे? पी लेट गर्यो भने म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर के हुन्छ अरे? 2p साइन थीटा हुन्छ है। के हुन्छ अरे? 2p साइन थीटा। 2p साइन थीटा हुन्छ, याद गर है यो। पोइन्टर अप्सन पेन। अब ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको के थियो र हिजो? 2p cos थीटा बाई 2 थियो है। 2p cos थीटा बाई 2 इफ ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर इक्वल्स टु p है। 2p cos थीटा बाई 2 थियो है। अब यहाँ क्वेसन छ हेर है। इफ ए भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर इक्वल्स टु p देन फाइन्ड द भ्यालु अफ रिजल्टेन्ट ए माइनस b। यो त भर्खर गरेको है। अब रिजल्टेन्ट अफ म्याग्निट्युड ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर के हो रे? यहाँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर हुन्छ। यहाँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर के हो रे? रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर हो भनेको। मैले इट इज पी रे, ल मैले लेट गरेँ यो पी थियो रे। अनि पी स्क्वायर माइनस 2p डट पी cos थीटा। अब भनेको 2p स्क्वायर कमन लियो। 2p स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ? 1 माइनस cos थीटा भने के हो? अब तिमीहरूले अप्सनल म्याथमा के पढेछौ? 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टु 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बुझ्दैछौ? रवि विशेष बुझ्दैछौ? यो के हो रे? सब मल्टिपल एंगल फर्मुला हो यो। यो के हो रे? सब मल्टिपल एंगल फर्मुला। यो के हो रे? ओपीटी में पढेको सब मल्टिपल। सब मल्टिपल एंगल फर्मुला हो यो। अब यो मैले भर्खर भने थियो। अब मैले यसलाई प्रुभ गरेर देखाएँ। अब रुट अन्डर 2p स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा भने 2p स्क्वायर इन्टु 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भने के हो? 2 इन्टु 2 4 भयो, स्क्वायर स्क्वायर गयो रुट है। अब यो भने के हो रे? कति आउँछ? ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को म्याग्निट्युड लियो भने के आउँछ रे? 2p साइन थीटा बाई 2 आउँछ है। 2p साइन थीटा बाई 2 आउँछ है। बुझिरहेछौ म के भन्दैछु? ल अब इफ magnitude of a vector equals to magnitude of b vector है। if magnitude of a vector equals to magnitude of b vector equals to p। यो के हो? लेट गरेको अथवा क्वेसनले दिएको है। यो पनि p हो, लेट अथवा क्वेसनले गरेको। देन व्हाट इज द एंगल बिट्विन देम? एंगल बिट्विन देम के हुन्छ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ है। हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि रुट अन्डर म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ सबैमा प्लस भएको छ यार। यो सब म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इक्वल्स टु 2p साइन थीटा बाई 2। यो भर्खर प्रुभ गरेको कुरा हो। अब यसलाई क्वेसनले के दिएछ? ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर पी दिएछ भने पी गयो। अब साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टु 1 बाई 2 भने के हो? भनेको साइन 40 डिग्री हो। ए बुझ्दैछौ? रवि विशेष बुझ्दैछौ? यो मैले के भन्दैछु बुझिरहेछौ? साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टु 1 बाई 2 भने के हो? साइन 40 डिग्री हो। अब देयरफोर थीटा बाई 2, यस सर, देयरफोर थीटा बाई 2 भने कति हो? कोही स्टुडेन्टै छैन हौ। आज सब माघे सङ्क्रान्ति मनाउन गएको छ त के हो? 2 इन्टु 30 डिग्री भने कति हो? भनेको 60 डिग्री हो।
है। तिमीहरू चाहिँ आज माघे सङ्क्रान्ति नमनाउन गएको कि मनाइसक्या हो? अप्सन डी इज द एन्सर है। भनेको के हो रे? थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब रिजल्टेन्ट अफ यो के हो? रेन्ज अफ रिजल्टेन्ट ए माइनस बी भने अघि के थियो रे? मिनिमम भ्यालु थियो है। ए माइनस बी के थियो रे? मिनिमम भ्यालु थियो। ए प्लस बी के थियो रे? म्याक्सिमम भ्यालु थियो है अघि 180 डिग्री हुँदाखेरि। अब तिमीहरूले रिजल्टेन्ट के हो? रेन्ज अफ रिजल्टेन्ट आर कति हुन्छ रे? यो थाहा हुनु पर्यो क्या। ए माइनस बी इज लेस देन a minus b is less than modulus of a minus b, which is less than a plus b भने चाहिँ a minus b is less than modulus of a vector minus b vector, which is also less than a vector plus b vector है। यो भने के हो? अप्सन डी इज द एन्सर। यो रिजल्टेन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। रिजल्टेन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। रिजल्टेन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। यसको के हो रे एन्सर? वाट इज द एङ्गल बिट्विन देम इज भन्यो भने 60 डिग्री हुन्छ है। ल अब यहाँ के भनेछ? इफ द सम अफ टु युनिट भेक्टर्स, इफ द सम अफ टु युनिट भेक्टर इज अ युनिट भेक्टर रे। यहाँ हेर है, इफ द सम अफ टु युनिट भेक्टर्स इज अ युनिट भेक्टर रे। इफ अ सम अफ टु युनिट भेक्टर, म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर ए भने के 1 नै हो रे, बी पनि 1 नै हो, एन्ड द सम इज अल्सो युनिट भेक्टर रे, एन्ड म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर ए प्लस बी भेक्टर पनि 1 नै हो। अब त्यसपछि हामीले के गर्न मिल्यो? देन वाट इज द देन द डिफरेन्स विल बी भनेछ। अब डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको के यो भने चाहिँ कति हुन्छ अरे। अब मैले यो जे दिएको छ त्यसलाई मैले पिलेट गरेँ है, अघि गरे जस्तो। देन अब पोजिटिभ छ है, मैले अघि भनिसकेको छु है। के अरे? ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुँदाखेरि के हुन्छ अरे? टु टु पी कस थीटा बाई 2, देयरफोर थीटा चाहिँ कति हुन्छ र यतिखेर पोजिटिभ छ भने 120 डिग्री हुन्छ भनेर मैले हिजो क्लासमा भनेको थियो है। अब युनिट भेक्टर ए इक्वल्स टु युनिट भेक्टर बी इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए युनिट भेक्टर प्लस बी युनिट भेक्टर के पी छ भने एङ्गल चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ अरे। अब त्यसो मैले थीटाको भ्यालु 120 डिग्री राखिदिएँ। अब के हुन्छ? मोडुलस अफ ए युनिट भेक्टर अफ ए माइनस मोडुलस अफ युनिट भेक्टर बी भने के हो? 2p sin थीटा बाई 2। अब यहाँ थीटा कति छ? थीटा त 120 डिग्री छ। यो त हिजो क्लासमा भनेको कुरा हो है, आज पनि भनिरहेको छु म। 120 डिग्री हुन्छ। अब 2 इन्टु रुट 3 बाई 3 भने 2 2 क्यान्सेल भनेको रुट 3। अप्सन सी इज द एन्सर। अप्सन सी इज द एन्सर भनेको यसको एन्सर कति आयो रे? रुट 3 आयो। यसको एन्सर कति आयो रे? रुट 3 आयो। बुझ्यो यो? यो चाहिँ हिजो हिजो क्लासमा गरेको थिएँ। पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ 120 डिग्री आउँछ, अनि नेगेटिभ हुँदाखेरि 60 डिग्री आउँछ, जुन हामी भर्खर गऱ्यौँ है। नेगेटिभ हुँदाखेरि यहाँ 60 डिग्री आउँछ, भर्खर गऱ्यौँ है हामीले। पोजिटिभ हुँदाखेरि कति आउँछ अरे? 120 डिग्री है। यहाँ कति आउँछ अरे? 120 डिग्री। ल अब अर्कोमा जाउँ है।
A vector of length lambda is turned through the angle theta about its tail ray. What is the change in the position of its head? Answer भन्न सक्छौ? यस्तो हो. Turn through the angle theta about its tail भनेछ है. यहाँ यसको एंगल बिट्विन द भेक्टर्स ए एन्ड बी मैले के गरेँ रे? एंगल बिट्विन द भेक्टर्स ए एन्ड बी मैले थीटा गरेँ है. यो ए छ, यो बी छ है. एंगल बिट्विन द भेक्टर्स मैले के गरेँ? यो टेल हो. इफ इट इज टर्न्ड थ्रू द एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल भनेछ है. भने के हो? यो हेड हो. यो हेड को नि के हो रे? यो फाइनल पोजिसन हो. यो चाहिँ के हो रे? इनिशियल पोजिसन हो है. इनिशियल पोजिसन है के को रे? हेड को है. यो के को रे? हेड को है. यो हेड को के हो रे? फाइनल पोजिसन हो है. यो हेड को के हो रे? फाइनल पोजिसन हो. अब के हुन्छ इफ इट टर्न थ्रू अबाउट इट्स टेल भनेछ. भने यो ल्याम्डा थियो रे. त के हुन्छ? चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर अफ हेड भने के हो? ओबी भेक्टर. यो भेक्टर ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर. ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर भने के हो? ओबी भेक्टर ल्याम्डा थियो भने यो पनि ल्याम्डा भइहाल्छ. यही दिएको छ. अब के हो? अब नेगेटिभ आयो है. अब यहाँ हेर, ओबी भेक्टर नेगेटिभ आयो भने यसको म्याग्निट्युड लिँदाखेरि के हुन्छ? 2p भर्खर भने 2p sin थीटा बाई 2. तर यहाँ p के छ रे? p इज इक्वल्स टु ल्याम्डा छ. p इज इक्वल्स टु के छ रे? ल्याम्डा छ. भन्यो के हो? 2 ल्याम्डा sin थीटा बाई 2. 2 ल्याम्डा sin थीटा बाई 2 भनेको अप्सन बी इज द एन्सर. बुझ्यौ यो? बुझ्यौ? भने के हो रे एन्सर? 2p ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डा sin थीटा बाई 2 हुन्छ है एन्सर यसको. ल अब कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टरमा हेर है. कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर. कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टरमा के हो? अ भेक्टर मे हेभ इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स रे. एक्जाममा सोध्यो कुरा हो है. अ भेक्टर मे हेभ इन्फाइनाइट नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स बट इट हेज टु रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स. त रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स चाहिँ कतिवटा छ रे? But it has two rectangular components in a plane and three rectangular components in space रे. दुईटा रेक्ट्याङ्गुलर चाहिँ कम्पोनेन्ट्स इन प्लेन हो छ रे. प्लेनमा चाहिँ दुईटा, तर स्पेसमा कतिवटा? तीनटा छ है. ल अब यहाँ हेर है. यो y छ, यो ay छ. अब ay के हुन्छ यहाँ? यहाँ ay र ax को भ्यालु भनिदिनु पर्यो नि त. अलङ एक्स एक्सिस के हुन्छ? a cos थीटा हुन्छ. ay के हुन्छ? a sin थीटा हुन्छ अलङ y एक्सिस. यो भेक्टर हो. यो यो डिरेक्सनमा छ. यसलाई ए माने मैले. त्यसपछि यो के हुन्छ? यो भने नि ay नै हो. ay चाहिँ कति हो रे? a sin थीटा हो. ay के हो रे? a sin थीटा हो. यो त मैले हिजै पढाएको कुराहरू भनिरहेको छु. यसलाई मैले यम माने. यहाँ 0 को 0 छ. अब हेर यहाँ. अब तिमीहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो? भेक्टर इन एक्स वाइ प्लेन. यो एक्स र वाइ प्लेनमा के हुन्छ रे? ए भेक्टर भने एक्स आई भेक्टर प्लस एवाई जे भेक्टर हुन्छ है. त्यसको म्याग्निट्युड भने के हो रे? त्यसको म्याग्निट्युड भने के हो रे?
रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब डाइरेक्सन अलोङ एक्स एक्सिस निकाल्नु पर्यो भने के हो, tan थीटा भनेको एक्स एक्सिस भनेको पहिला y कम्पोनेन्ट अगाडि हुन्छ है, ay component on x upon component of y along के हो रे, along x axis, along x axis। अनि कति कति मार्क्स आयो त हिजो, डिरेक्सन इम्पोर्टेन्ट है, म्याग्निट्युड पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो। हिजो कति कति मार्क्स आयो त इन्स्टिट्युटहरुमा, रवि 100 रे, गुड। विशेषको कति मार्क्स आयो, बुझिरहेछौ मैले के भन्दैछु, आँखा कान दिमाग खोलेर राम्ररी सुन है, यहाँ के भन्दैछु म, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भन्दैछु, एक्जाममा आउने कुराहरु है। ल, द म्याक्सिमम नम्बर अफ कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर क्यान बी स्प्लिट आर, के कति होला भन्देऊ त मलाई, दुईटा हो कि तीनटा हो कि चारवटा हो, कति हो भन्देऊ त। द म्याक्सिमम नम्बर अफ कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर क्यान बी स्प्लिट आर इन्फाइनाइट नम्बर है, तर के रे यो प्लेनमा चाहिँ कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ रे, टु कम्पोनेन्ट्स है प्लेनमा, एक्स वाइ प्लेनमा टु कम्पोनेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ, स्पेसमा कतिवटा कम्पोनेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ रे, स्पेसमा तीनटा कम्पोनेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ है, स्पेसमा तीनटा कम्पोनेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ। ल के भन्दैछ, वान अफ द रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्स अफ 20 न्यूटन इज 12, देन इट्स अनदर रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन द प्लेन विल बी के हो। अब एउटा कम्पोनेन्ट दियो भने तिमी यसलाई एक्स मान अथवा वाइ मान अथवा एक्स वाइ जे मानेर गर्दा पनि हुन्छ है। एन्ड अनदर रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट इन प्लेन इज के हो रे, 20 न्यूटन को चाहिँ 12 न्यूटन छ रे त। अर्को रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट चाहिँ कति हो भन्दैछ, अब यो भने 20 हो रे, यो भने कति हो, यो भनेको यफ हो, यो भने के हो रे, यफ एक्स हो है, यही दिएछ है सल्युसनमा, यो भनेको यफ हो एफएक्स। अब रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस यो म्याग्निट्युड मात्र निकाल्ने भने हो, अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्यो भने, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्यो भने यही हुन्छ है, 400 इक्वल्स टु 144 प्लस एफवाई होल स्क्वायर हुन्छ। अब एफवाई होल स्क्वायर भने के हो, रूट अंडर 400 माइनस 144 भने 256 हो, त्यो भनेको 16 न्यूटन हो। ऑप्शन सी इज द आंसर है, ऑप्शन सी इज द आंसर। ल अब अर्को भेक्टर हेर है, द एंगल मेड बाई भेक्टर 2i प्लस 3j अलोङ y एक्सिस भनेछ, यहाँ हेर है, अलोङ y एक्सिस भनेछ, भनेको यो y यो x है, अलोङ के रे y एक्सिस भनेछ। ल यहाँ मैले यसलाई ए भेक्टर मानिदिए भने के हुन्छ रे, 2i प्लस 3j दिएछ है, भनेको यो, ल मैले यसलाई अल्फा सपोज गरेँ, अब के हुन्छ रे, ए भेक्टर इक्वल्स टु 2i प्लस 3j भेक्टर दिएछ। अब हाम्रो यो के थियो, यो अघिको कुरा थियो, ए भेक्टर भनेको axi प्लस ayj भेक्टर थियो, कम्पेयरिङ इक्वेसन विथ इक्वेसन टु वी गेट के हो, ax भनेको 2 हो, ax भने 2 हो, ay भने 3 हो। व्हाट इज डिरेक्सन अलोङ y एक्सिस भने के हो, y एक्सिस भनेको त y x कम्पोनेन्ट माथि हुनु पर्यो, y कम्पोनेन्ट तल हुनु पर्यो, भने के हो रे, tan अल्फा इक्वल्स टु x कम्पोनेन्ट कति छ, 2 छ,
y कम्पोनेन्ट कति छ 3 छ है भनेको अल्फा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 2/3 अप्सन ए इज द एन्सर है बुझ्यो यो बुझिरहेछौ म के भन्दैछु आज अलि धेरै क्वाड क्वेसनहरु हुन्छ के आज लास्ट क्लास हो नि भेक्टर्सको भोलि सर्फेस टेन्सन अनि यो क्लास सकेपछि के छ रे ग्राभिटेसनको क्लास चाहिँ 7 बजेदेखि जोइन गर है ल अब भेक्टर्स इन स्पेस रे के रे भेक्टर्स इन स्पेस फर एक्स वाई जेड स्पेस यो त खासै चाहिदैन ए भेक्टर इक्वल्स टु एक्स आई प्लस एवाई जे प्लस एजेड के भेक्टर हो रे भन्यो भेक्टर भेक्टर इन स्पेस के हो रे ए तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है यो त अस्ति नै भनेको कुरा हो है यहाँ जे हुन्छ यहाँ के हुन्छ है एक्स वाई जेड प्लेन भने चाहिँ एक्स वाई जेड प्लेन भनेछ म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर के हो यसको स्क्वायर रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर अब तिमीहरूले बेसिक म्याथमेटिक्समा यो प्रुभ गरिसकेछौ है एक्स वाई जेड प्लेनमा कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा अब यो एंगल मान्ने हो के यहाँको कति भयो यहाँको कति एंगल छ यहाँ कति छ है मैले यसको अल्फा छ रे यसको बीटा छ रे यसको गामा छ रे भन्यो भने के हुन्छ यो त खासै तिमीहरूलाई चाहिँदैन तर त्यही पनि ज्ञानको लागि नलेजको लागि है जसले जहाँ पनि सोध्न सक्छ नि त बुझ्दैछौ साल्या रवि विशेष बुझ्दैछौ नितु बुझ्दैछौ नि कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा चाहिँ 1 हुन्छ रे यो त तिमीहरू बेसिक म्याथमेटिक्समा प्रुभ गरेछौ 11 कति 12 क्लासमा हो क्यारे हामी 12 क्लासमा यो प्रुभ गरे हो हामी 12 क्लासमा यो प्रुभ गरेको है बुझ्दैछौ श्लेया नितु विशेष रवि बुझ्दैछौ के भन्दैछु ल अब डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स के हुन्छ भन्यो भने ए डट बी भेक्टर इक्वल्स टु एबी कस थीटा हो रे यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब यहाँ स्केलर प्रोडक्ट भनेछ कि डट प्रोडक्ट भनेछ ए भेक्टर डट बी भेक्टर भने एबी कस थीटा हो एंगल बिट्विन द भेक्टर्स के हो थीटा इक्वल्स टु कस इन्भर्स ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई एबी है यो चाहिँ के हो रे एंगल हो है एंगल बिट्विन द भेक्टर्स के हो रे एंगल बिट्विन द भेक्टर्स अब के हो रे क्युमुटेटिभ ल भनेको ए डट बी भेक्टर इक्वल्स टु बी डट ए भेक्टर पनि लेख्न मिल्यो है ल अब स्पेशल केसेस अफ सक्न लाग्यो है अब सकिसक्यो है अब 5-10 पिरियडमा सकाउँछु म ल स्पेशल केसेस अफ डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स when थीटा इक्वल्स टु 0 ए डट बी भेक्टर चाहिँ गिभ्स म्याक्सिमम भ्यालु 180 डिग्री छ त इट गिभ्स माइनस ए एबी भनेको मिनिमम भ्यालु माइनसमा भयो भने मिनिमम भ्यालु त्यही अघिकैमा राख्ने हो के यहाँ थियो नि फर्मुला
हाम्रो फर्मुला के थियो रे? cos theta equals to त्यो भेक्टर बाई अनदर भेक्टर AB थियो। यहाँ मैले थीटा 90 राखे। थीटा 90 राख्यो भने के हो? यसमै राख्ने हो क्या? त्यहाँ कति कति भन्दैछ है? थीटा 90 भने कति हो? 0 हो। भनेको A डट B भेक्टर कति हो? 0 हो। ल डट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वान्टिटी, इट फलोज कम्युटेटिभ ल भने के हो? A डट B भेक्टर इक्वल्स टु B भेक्टर डट A भेक्टर लेख्न मिल्यो। स्केलर प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट भने एउटै भेक्टर, मतलब B भेक्टर दियो A भेक्टर दियो भने के हो? एउटैको के? सेल्फ भने के हो? एउटा, मतलब सिंगल भनेको A डट A cos थीटा भनेको 0 डिग्री हाल्ने, त्यो भनेको त्यो वाट इज द सेल्फ प्रोडक्ट, वाट इज द सेल्फ प्रोडक्ट अफ भेक्टर भने के हो? त्यसको स्क्वायर हुन्छ है। सेल्फ प्रोडक्ट अफ द भेक्टर इज इट्स स्क्वायर हुन्छ है। अब डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर के हुन्छ? डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर इज 1 हुन्छ रे। डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर इज 1 रे। बुझ्दैछु मैले के भन्दैछु? डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर इज 1 रे। युनिट भेक्टर भने यसको नि भ्यालु 1, यसको भ्यालु नि 1, cos 0 भने नि 1 भने के हो? 1 into 1 भने नि 1 हो। अब क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भने के हो? क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भने के हो रे? साइन थीटा इक्वल्स टु डट प्रोडक्टमा चाहिँ cos थीटा हुन्छ, भेक्टर प्रोडक्टमा चाहिँ साइन थीटा हुन्छ है। त्यो भने के हो? थीटा भनेको के हो? साइन इन्भर्स ए डट बी है। यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सेल्फ प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भनेको इट्स स्क्वायर हो है। सेल्फ प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भनेको इट्स स्क्वायर हो। क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भने के हो रे? ए क्रस बी भने एबी साइन थीटा हो। डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर भनेको 1 हो है। कति हो रे? 1 हो। इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ टी डब्लु हो टु भेक्टर्स इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट रे। भर्खर हामीले पढ्यौँ नि भेक्टर प्रोडक्ट, ई क्रस प्रोडक्ट और भेक्टर प्रोडक्ट भने के हो? स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स चाहिँ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भर्खर पढाएको थियो, एबी कस थीटा, एबी कस थीटा इक्वल्स टु एबी साइन थीटा। भर्खर यो के पढाएको थियो रे हामी? यो भर्खर हामीले के पढाएको थियो रे? क्रस प्रोडक्ट पढाएको थियो है। यो भने के हो रे? क्रस प्रोडक्ट और भेक्टर प्रोडक्ट भर्खर पढाए है। एबी एबी क्यान्सल भनेको के हो? tan थीटा इक्वल्स टु 1 भनेको थीटा भने के हो? थीटा भनेको 45 डिग्री हुन्छ। tan 45 डिग्री भनेको 1 हो। त्यही भएर यसको एन्सर के हुने भयो? यो एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो। इफ द भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ देयर स्केलर प्रोडक्ट और भेक्टर प्रोडक्ट भने के हो? एन्सर इज 45 डिग्री है। देयरफोर थीटा भने कति हो रे? 45 डिग्री हो। थीटा भने कति हो रे? 45 डिग्री हो। अब सुन, अब एक्जाममा कस्तो क्वेसन सोध्छ? इफ अ भेक्टर दिस इज परपेन्डिकुलर टु दिस भेक्टर रे, देन भ्यालु अफ, यहाँ एउटा बिटा कन्स्ट्यान्ट छ नि, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको। मैले यसलाई लेट गरेँ। लेट ए भेक्टर चाहिँ यो गिभन भेक्टर हो, 2i प्लस 3j प्लस के भेक्टर यो गिभन हो। अब यहाँ 4j माइनस 4i प्लस बिटा के भेक्टर भने मैले पहिला आई लेख्नु पर्यो। यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो?
पहिला आई भेक्टर लेख्नु पर्यो, दुवै कम्पेरेबल हुनु पर्यो नि त। आई जे के 4i प्लस 4j प्लस बीटा के लेख्नु पर्यो। अब इफ इफ ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर भने के हो, त्यसको डट प्रोडक्ट कति हुनु पर्यो रे? त्यसको डट प्रोडक्ट कति हुनु पर्यो रे? त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुनु पर्यो। भनेको म के गर्छु, 2 इन्टु यही गरेछ त, कहाँ गयो कसर, 2 इन्टु -4 गर्नु पर्यो प्लस 3 इन्टु 4 गर्नु पर्यो, 3 इन्टु 4 गर्नु पर्यो, यो 4 है, प्लस के गर्नु पर्यो 8 इन्टु बीटा गर्नु पर्यो। अब यो सल्भ गर्दै गयो भने के हुन्छ रे, बीटा इक्वल्स टु -4/8 आउँछ है। -4/8 भने के हो, -1/2 हो। भनेको अप्सन डी इज द एन्सर। भेक्टर प्रोडक्ट भन्यो परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल भन्यो भने के गर्ने रे? अर्थोगोनल भन्यो भने के गर्ने रे? अर्थोगोनल भन्यो भने त्यसको डट प्रोडक्ट 0 गर्नु पर्यो है। त्यो भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 गर्नु पर्यो। ल अब यहाँ के भनेछ, इफ 3i भेक्टर प्लस j माइनस k भेक्टर एन्ड दिज आर कोलिनियर भेक्टर्स भनेछ है, देन वाट इज द भ्यालु अफ अल्फा भने के अरे ल्याम्डा भनेछ है। अब यो भेक्टर्स 3i j माइनस k लाई मैले 3,1,-1 लेख्न पाउँछु। त्यो भनेको के हो रे, a1, b1, c1 हो है। a1, b1, c1 हो। बी भेक्टर के दिएको छ यहाँ, ल्याम्डा आई भेक्टर -4j प्लस 4k भने के हो, a2, b2, c2। अब इफ दिज भेक्टर्स आर कोलिनियर भन्यो भने के हो, त्यसको रेसियो आर इक्वल हो, a1 भेक्टर इक्वल्स टु b1 भेक्टर बाई b2। त्यसको के हुन्छ रे, त्यसको रेसियो इक्वल हुन्छ, यो मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। अब मैले यहाँबाट कुनै दुईटा रेसियो लिए, अब 3 बाई ल्याम्डा, 3 बाई ल्याम्डा इक्वल्स टु 1/-4 इक्वल्स टु -1/4 भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेसियो गर्दाखेरि के हुन्छ, 3 यही गरेछ त, 3 ल्याम्डा इक्वल्स टु -1/4 गरिदियो भने के हुन्छ रे, ल्याम्डा इक्वल्स टु -3 इन्टु 4 हुन्छ, भनेको -12। अप्सन सी इज द एन्सर है। बुझ्यौ? अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भन्यो भने त्यसको डट प्रोडक्ट 0, कोलिनियर भन्यो भने के हो रे, त्यसको रेसियो इक्वल हुन्छ। ल थ्याङ्क यू एभ्री वान है। भोलि चाहिँ सर्फेस टेन्सनको क्लास के अरे। थ्याङ्क यू एभ्री वान। बुझ्यौ नि पढाएको? रवि विशेष केही फिडब्याक दिनु छ भने देऊ है। थ्याङ्क यू फर टुडे है। थ्याङ्क यू सो मच है। भोलि चाहिँ सर्फेस टेन्सन पढ्ने है। बुझ्यौ नि कि बुझेन? कस्तो लाग्यो क्लास? यसको चाहिँ एन्सर -12 है। अप्सन सी इज द एन्सर। ल थ्याङ्क यू, सी यू टुमरो है। अब भोलि हुन्छ क्लास है। अब भोलि सर्फेस टेन्सन, भोलि के अरे सर्फेस टेन्सन। हस् थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू टुमरो।